हे फ्रेंड्स वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो पुणी आपण मानक पई मु आ गुटे नुआ मॉक टेस्ट वीडियो नै कि आसीची आपण माने जेमिति जानिछंती आपण मानक तो होमगार्ड एग्जाम चालू अछि भाई। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चन गुडा को सिलेक्ट कला परे मु आपण मानक पई ए क्वेश्चन गुडा को सब आनिची आजिरो वीडियो रे भाई एते परिश्रम लागि छै भाई क्वेश्चन आनिबारे कि क्वेश्चन सिलेक्ट करिबारे बहुत परिश्रम लागि छै। तो क्वेश्चन टिके मॉडरेट अछि भाई आपन जो होमगार्ड एग्जाम भी टिके क्वेश्चन लेवल टिके बढ़ो धीरे धीरे की। तो आज वीडियो रे टिके क्वेश्चन टिके मॉडरेट अछि। तो चलंतु 20 रु आपण माने केते स्कोर रखुछ मते कमेंट रे निश्चय जणाइबो। चलो भाई प्रथमे स्टार्ट करबा आज वीडियो रे आपण मानकर प्रथम क्वेश्चन अछि बिजू पटनायक खोला जेल केउठारे अवस्थित। आपण जो बिजू पटनायक खोला जेल अछि या केउठारे अवस्थित। तो भाई यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन बी जामुजारी ठारे यह अवस्थित। मन रहिला फ्रेंड्स बिजू पटनायक खोला जेलटा आपनको जामुजारी ठारे यह अवस्थित अछि। मन रहिला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो ओडिशार तृतीय मुख्यमंत्री किए थिले। आम ओडिशार तृतीय मुख्यमंत्री किए थिले आपनको आम ओडिशार तृतीय मुख्यमंत्री थिले ऑप्शन ए रे अछि देखंतु बिजू पटनायक। आम ओडिशार तृतीय मुख्यमंत्री थिले बिजू पटनायक। मन रहिला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा मंदिरा डैम ओडिशार केउ जिल्ला रे अवस्थित। आपण जो मंदिरा डैम अछि यह आम ओडिशार केउ जिल्ला रे यह अवस्थित। यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन डी सुंदरगढ़ जिल्ला रे यह अवस्थित। हमर मंदिरा डैम जो अछि ओडिशार सुंदरगढ़ जिल्ला रे अवस्थित। मन रहिला फ्रेंड्स पुनी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशार एकमात्र प्रमुख बंदर केउटा। आम ओडिशार सेटा एकमात्र सेटा प्रमुख बंदर रे सेटा केउटा। यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन बी पारादीप बंदर जोटा कि हमर ओडिशार एकमात्र गुटे प्रमुख बंद आउ बड़ बंदर टिए आउ या हमर केउठारे अवस्थित अछि जगत सिंहपुर ठारे अवस्थित अछि। मन रहिला फ्रेंड्स आउ हाँ यही वीडियो पीडीएफ जो मान को भी दरकार अच्छी मु डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे दीजिए भाई। आपण मैंने डिस्क्रिप्शन को जाइए टेलीग्राम चैनल को विजिट करके आपण मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन की पीडीएफ टा भी नहीं जिबे। आउ सेथिरे गोटे मॉक टेस्ट नहीं भाई आपण मानको जेतिटे वीडियो मु अपलोड करछि सबुतिर पीडीएफ सेथिरे अवेलेबल अछि। आउ मॉक टेस्ट आकार रे मु दे दिछि 1 रु स्टार्ट करके 17 18 गोटे हे जिवो भाई। तो आपण माने जदी एग्जाम पई प्रिपेयर हो जंदी ताहले नहीं जिबे आउ रिवीजन करि नेबे क्वेश्चन आंसर सब सेथिरे ऐड अछि। ओडिसा रो केतोटी विशेष दुर्बल आदिवासी गोष्ठी अछंती। आम ओडिसा रे केतोटी विशेष दुर्बल आदिवासी गोष्ठी अछंती भाई। यार सटीक आंसर है ऑप्शन बी 13 गोटे हमर ओडिसा रे विशेष आम ओडिसा रे 13 गोटी विशेष दुर्बल आदिवासी 13 गोटी गोष्ठी अछंती आदिवासी मानकर। मन रहिला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा जगन्नाथ दास को किए अतिबड़ी उपाधि देथिले। हमर अतिबड़ी नाम रे किए परिचित भाई जगन्नाथ दास। एटा आपण माने आगर डिस्कशन करि छै जानि छ भाई। आ जगन्नाथ नाम रे हे उपाधिटा तांको किए देथिले। यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन सी श्री चैतन्य महाप्रभु देथिले। हला फ्रेंड्स श्री जगन्नाथ दास को हमर अतिबड़ी उपाधि देथिले कि श्री चैतन्य महाप्रभु देथिले। हला फ्रेंड्स आउ हां भाई मु जोतिर प्लेलिस्ट आपण को डिस्क्रिप्शन रे ऐड करि देछि से प्लेलिस्ट को विजिट कला पर जो जते भी वीडियो आपण माने देखि परिबो सब जीके रो आउ आपण होमगार्ड एग्जाम रे सेतिर ही क्वेश्चन आपण को आसीबो मॉडरेट लेवल जो क्वेश्चन आसे। आउ इजी लेवल तो भाई एते आसीबो जे आपण माने न पढि कि मते सेटा करि परिबे। तो सेते पय मु मॉडरेट रु इजी टू ने कि मॉडरेट टू सब क्वेश्चन सेतिर ऐड कराय छै से वीडियो माने करे डिस्कशन कराय छै। जो माने भी प्रॉपर प्रिपेयरिंग करूछन्ते से माने वीडियो को सब वॉच करबो आउ जो आपण माने को संग माने को सहित भी शेयर निश्चय करबो प्लेलिस्ट को। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखंतु ओडिशार केउटी को ढोल पूर्णिमा भाव रे पालन करा जायते। आम ओडिशार केउ पर्व को सेटा ढोल पूर्णिमा भाव रे पालन करा जायते। यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन डी होली को। आम ओडिशार होली को ढोल पूर्णिमा भाव रे पालन करा जायते। मन रहिला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो ओडिसा रे रक्षा बंधन को आउ कोन कहा जायते। आम ओडिसा रे जो रक्षा बंधन करा जाय भाई या को आउ कोन कहा जायते। यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन बी गम्हा पूर्णिमा बोली कहा जायते। गम्हा पूर्णिमा बोली कहा जायते। आम ओडिसा रे जो रक्षा बंधन करा जाय से रक्षा बंधन को आउ गम्हा पूर्णिमा बोली कहि जाय। मन रहिला फ्रेंड्स एमिति का क्वेश्चन भाई आपण को आसीबो होमगार्ड एग्जाम रे। पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा ओडिसा रो राज्य गछ केउटी। आम ओडिसा रो राज्य गछ हैला ऑप्शन ए रे अछि देखंतु अश्वत्थ गछ। ओडिसा रो राज्य गछ हैला अश्वत्थ गछ। मन रहिला फ्रेंड्स पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा आम ओडिसा रो दक्षिण रे केउ राज्य अछि। आम ओडिसा रो दक्षिण रे केउ राज्य अछि। आम ओडिसा रे दक्षिण रे ऑप्शन बी रे अछि देखंतु आंध्र प्रदेश राज्य अछि। ओडिसा रो दक्षिण रे आंध्र प्रदेश राज्य अछि। क्वेश्चन गुडा उठके ध्यान देबे भाई एमिति के क्वेश्चन दोछि आपन को। पुनी नेक्स्ट अछि देखो ओडिसा रो केउ जिल्ला रे निर्मलझर जलप्रपात अवस्थित। आम ओडिसा रो सेटा केउ जिल्ला रे जोठारे कि निर्मलझर जलप्रपात अवस्थित अछि। यार सटीक आंसर हो गला ऑप्शन सी गंजाम जिल्ला रे। मन रहला फ्रेंड जोटा कि पॉपुलेशन वाइज देखिले आम ओडिसा रो सबठो बड़ डिस्ट्रिक्ट हैला गंजाम। मन रहला फ्रेंड्स तो सही डिस्ट्रिक्ट रे आपन को निर्मलझर जलप्रपात रटा अवस्थित अछि। मन रहला नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखो रेंगाली डैम केउ नदी ऊपर निर्मित। आपन को जो रेंगाली डैम अछि या केउ नदी बंध ऊपर निर्मित होईची।
ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମଟା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମଟା ଅଛି ଏହା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଚିଲିକା କବିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚିଲିକା କବିତା ଚିଲିକା ବିଷୟରେ ସେଇଟା ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ, ତ ଏହା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ଡି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟକୁ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଇଥାଏ? କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ କବିକୁ କେଉଁ କବି କୁହାଯାଏ? ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଜିକେ ର ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ରେ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବି ଫଟୋ ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଫଟୋ ବି ନେଇଯାଅ ଭାଇ, ଆଉ ପଢ ଆପଣମାନେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜେଲ୍ ସର୍କଲ ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜେଲ୍ ସର୍କଲ ରହିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ବି 5ଟି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ଟି ଜେଲ୍ ସର୍କଲ ରହିଅଛି। ମନେ ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ଭାରତରେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ କେତେ? ଆମ ଭାରତ ଆଡୁ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଭାରତ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡୁ ଦେଖିଲେ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନରେ, ଷ୍ଟିଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ହେଲା ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ର୍ୟାଙ୍କ 1 ରେ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ମନେ ରହିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ର୍ୟାଙ୍କ 1 ରେ ଅଛି ଭାଇ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏତ ଗର୍ବର କଥା ଭାଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଏମିତି କରିକି ମନେ ରଖିଦେବେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ଦେଖ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅଛି ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଏହା କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ବି ସାରଳା ଦାସ ଲିଖିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ କିଏ ଲିଖିଛନ୍ତି? ସାରଳା ଦାସ ଲିଖିଛନ୍ତି। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା, ଶାନ୍ତି ପାଗୁଡା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଗୁଡା ଅଛି ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି? ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ପିସ୍ ପାଗୁଡା କହ, ଏହା ଶାନ୍ତି ପାଗୁଡା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ ବି ଧଉଳିଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ମନେ ରହିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିବ ଭାଇ, ତ ଆପଣ ମାନେ ସିଓର କରିକି ଆସିବ ଭାଇ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ କଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ ହେଲା ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟେ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟା? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେଇଗଲା ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦଭଦଲିଆ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଂଲିଶରେ କହ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁଲର। ମନେ ରଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେଲା ଭଦଭଦଲିଆ। ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ କଣ? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି ଦୀପାବଳି, ବି ରେ ହୋଲି, ସି ରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ମନେ ରଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫେମସ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ, ଆଉ କୋଉଠାରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଏମିତି ଏଇଟା ମନେ ରହିଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର 20 ରୁ କେତେ ରହିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଥିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ ଭାଇ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟପିକରେ ଦରକାର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ବି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଆଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେକ୍ କରିବ ଭାଇ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିରିୟସ୍ ହେଇକି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ସେମିତି ୱାଚ୍ କରିଛ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଚଲିବନି ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ଏ ହୋମଗାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଯୋଉ ହଉଛି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି ପୋଷ୍ଟ ବି ଭାଇ 10,000 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାଇ 100ଟିରୁ 100ଟି ପୋଷ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଭାଇ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାଅ ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଲକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏତେ କମ୍ପିଟିସନ ହେଉଛି ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଏବେ ପପୁଲେସନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଭାଇ ଆମ ବିଶ୍ୱର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କର। ମନେ ରହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଦେଖା ହେବା ଭାଇ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହିଲି ଭାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।